fo iya on fo de nte depa damna na amanda do ala makala do anyina ka bena ayi nga sa ko mu ko Mali on fo na Malion yi mi ma fo na fa mo fo na fuye chatiri bo mbega ke France ante jana yo do fo la France angola me fo la abu yana ananga mo ka do casquette. Ekadai nebe min faraka oye ka fo Francis Sago tu mi ode soro la sisa nega jatela parce que sisa mogobe Mali kona ya munu ba fo Adam Jodo mogobe ya munu ba fo ka jote Francis ka objectif yo kunyo odi flanga do anre la mogoka soro munu me segi ka bo ale fe ay chimi nduma buna so go barake parce que do fona be labena kubuta Adam nunu ku ba aéroport la. Donc France ka objectif yere kunye miye flanga do an hakli la do ka fa nyina do ka fa manye o hakli na o objectif ne bolo o atena munun tara Malion do nga achama be France nationalité bubula mo fana kalama ama bal ana ni ta chef folo ni ta flana yi ma chite marché contre la Maliko la ni be fa ka kanya ame duko kala ka nye bebulu nga min karano o mabe ka fo an ni nyana ko ni ne nyona te ayi ni labe no so France Afrique kera Mali en 2005 atete akeo dia jube mi sega do Adam ni Macron te fa ba fa mako Adam donc na kuntiki te mo tay to mo bebo kalama je ko nano mais fin mundo akekunye flan de ka do mo ko ka soro mu mi sega na France ka baraka an yere fa Mali kono o mo de soro le flani parce que bi ba ko ni bololo la je do bala Adam Jodo do bala Adam Jote mais bella je me ka sama a question kuna donc ne bolo o objectif nous tu be France bolo o de atena e bi bolo yelama parce que ntise ka nga invito la do ni kan tanto la ka soro mato ku hakli jaga wo doni
Abu, ame se ikara jeliba sisugo togala soko do siriki o kasimi sa ini kile ba ina na nga wele jabe biya jara ko sebe kasima ka jala Musa Zege jara ini kile Hasim Traoré bisura na kero ko na jara ni fu ni tanya ma di ba sama ma tanya kibali sira ko ti mama ko ki aya bai fuli ka tunga bere ka suma ka di la melke je ko la directement fami ya mera justo mi non no e clé du mun to dara fa biya ma musoro ne clé du camara kla ka ka radio sambala nyoy mali kono ani mali ko kan ka fami o barake mo bela jelen fo ka damene fami atigi wa la no e mo du sensi fluali fo kana sa o klinga bela jelen o jara ye i jara ina meku siriki an kun famana aw ma ka to wuli ka jɔ dɔw la ay 22 septembre ke o kɔfɛ wuli ka jɔ yɛrɛ wolo de wusira par mo ba wolo palan kono do na tawla ka sama se ki fo ne fo fami ke radio ma yɛrɛ fo a folen ko fe ka kledu la be baga jani muso ma ko mali kono ni mali ko kan kasim dona na tawla wuli ka jɔ mi mambolo udam na folo le 12 an kan ta kati ka bɛ mali armée yirale meleuna se folo bena ina ka fo ni octobre kalo clé ta ani fladema donc o sambi woro ni kilin kumbe amnata o nyenama kati no bora amna wole bloc no fondila mo le 16 na la ka je bourse de travail la o bitali ke kibara mi ni o na ka boli bay ka be le 23 ma kasimo le 23 boli diaspora la beneno donc ko kan bla juma la donc ko kan bla dimanche la no a bare ndamnena ka bi wakati jan donc le 23 bolim na ke Bamako Mali région pe kata farafo diaspora ni jamana woro amika o lukuma nyonya ni krenka no Algérie parce que Algérie jeunesse fene wi fene na fa fara kele kan yasa kele renye shin no mi ma 600 ye parce que jatimine mira o amika fo terrorisme o ye fin do kono fene quoi fin du kono fin la journée ni France kama ceder bora kono fo mali kono ça dit que la kabena fo kele yere de ye France ka kele ka nyeshin farafina ma donc o gli ka glin bo yere de ka nyeshin kele la san kele ka ja timzuno wa takala o fer de bambolo bi donc wuli ka jom na ke le 23 ni ni ndo malen bela jelen fe alla be on ka damne ya saka ke wuli ka joye ya fotu mena bende ko do na tarkula ni fene ka do tarkula ni ala sona wa Zege akungara famaye na tengire wati laban na nya ka fo drone chama hundlana para wolo fana to mesena oni police la ka otu ya bolo du nyama ya sa olu fana se ka family ke to mina bololo sa fe barawla ana subhana mazu mumbe balango na ni wati labayna aywa alhamdulillah ambe ala fo ya fo tuwa mina barata bolo ka fisa aw yɛrɛ bɛ fo kosɛbɛ aw ka dɛmɛ la aw ka wuli ka jɔw la n bɛ e fo n bɛ Siriki fo n bɛ Keba fo mais fɛn fɛn ye an dɛmɛ k'an kɔkɔrɔma don a daminɛ fo bi foli ni tani bɛ u bɛɛ lajɛlen an bɛ minnu dɔn an tɛ minnu dɔn an y'a ye k'a fɔ ko bi in na fɛn min don a nɛgɛ bɛ denmisɛnninw caman na denmisɛnnin caman de bɛ bi in na technologie kanu b'u la mais i b'a ye k'a fɔ jamana in kɔnɔ technologie tun bɛ hukumu mun kɔnɔ o ye anw ka se ka fɛn kalan pour que mɔgɔ tɔw ye mun dilan an ka se ka olu la marcher dɔrɔn comment manipuler ce que les autres ont conçu mais bibina denmisɛnninw b'a fɛ ka se yɔrɔ la yɔrɔ min na ni olu yɛrɛ bɛ se ka fɛn dilan k'a fɔ ko maliyɛnw ye nin kɛ ni diɲɛ wɛrɛ maaw bɛ se ka c'est-à-dire que utiliser donc o hukumu kɔnɔna la mun bɛ n balan kɔnɔ bi o de ye formation belebelew ye walasa an dɔgɔnin minnu bɛ yen nɔ ani an kɔrɔ minnu bɛ yen nɔ ni olu tun ma se ka chance sɔrɔ ka se ka se dɔnniya fasugu dɔ ma technologie kɔnɔ u ka se ka o ɲɛdɔn Mali kɔnɔ yan ka sɔrɔ u ma bɔ ka taa jamana kɔ kan donc parce que an y'a ye k'a fɔ kɔnɔkulu jɛlen de bɛ bin fɔ n'an cayara je pense que jamana in fana ka ɲɛta a sinsinnen bɛ sɔn ka k'o la kosɛbɛ don nataw polisiw ta yen o banna polisiw ta in tun ye phase de ye phase fɔlɔ banna actuellement phase filanan de bɛ préparation na parce que phase fɔlɔ o tun ye phase pilote ye k'a lajɛ est ce que ni polisiw yɛrɛ n'u taara ka taa fɔlɔ in kɛ u yɛrɛ ka jateminɛ kɛ est ce que réellement a nafa bɛ se u ka baara ma alhamdulilayi mɔgɔ fɔlɔ minnu taara n'olu tun ye mɔgɔ 50 ye
olu y'a jira k'a fɔ a nafa ka bon u ka baara la kosɛbɛ sabu fɛn min ye anw citoyen ye an bɛ jalaki caman ta ka bin polisiw kan u y'a ye k'a fɔ ban tɛ nka baaraminanko ani technologie dɔnbaliya de don donc ni ala ka diɲɛ ye don nataw la a bɛna warankata ka se fɛn min ye Mali polisiso caman ma parce que an tun ye fɔlɔ min kɛ o tun ye Bamako Dioila ale ni Kati de ye. Ayiwa Sidiki Mali ni France ko kɔni gɛlɛyalen don an y'a ye k'a fɔ sifin dɔw taara kɔsa in na an y'u ye tile fila in na aw tun bɛ France fɛn caman fɔra ko la yɛrɛ olu debut sur les remparts kɔnɔna na aw yɛrɛ nin kow jateminɛ cogo di. Kasima mi fo zige bɛ tila ka da dɔ la ani OMS ye dɔ kɛ Cameroun kɔsa in na a ma da dɔ la dɛ. C'est vrai a ye caman to yen mɛ ni Maliyɛnw tɛ ka a ta kɔkanmɔgɔw hali a tun taara Niger fana o hakili la a tun ye baara dɔw kɛ yen fana mais i b'a dɔn ko zige ka drone fɔlɔ a dira sɔrasikɛ ma o de ye Asimiya. M'a dɔn kɛ ne y'a Asimi dɔn zige de nɔ zige terikɛ mais bi Asimi balo ka zige reçoit ne m'o de faamu Asimi de kan ka zige reçoit parce que ale tun bɛna zige ka bureau la mais bi kɔni ale kan ka zige reçoit. Ne y'a Asimi dɔn a y'a sɔrɔ a ni zige de sababu la a y'a sɔrɔ ma kɛ président fɔlɔ komi ni n'a ɲɔgɔnna occasion tɛ an dati t'olu ko la a fana k'a dɔn k'a fɔ ko zige bɛ hali bi parce que ale tun bɛna a ka bureau la ACI la sisan de a kan ka na yɛrɛ kosɛbɛ bureau yɛrɛ bɛ centre bɛ yen voilà tellement que Maliko girin kelen don ka an yɛrɛ Maliko caman na sɔrɔ zige yɛrɛ ko ma taa centre la an ka kalan min d'anw ma fu la mais i b'a dɔn n'an bɔra yan an bɛ taa an ma nɔgɔn dɔɔnin quoi et donc Kasim i b'a dɔn a bɛ se ka kɛ an bɛ Ala fo k'Ala barikada parce que fɔlɔ nin ko caman tun bɛ kɛ an kun kan mɔgɔw da kun tɛ don a la sisan jeunes kelen don k'u intéressé nin fɛn ninnu bɛɛ lajɛlen na n'o tɛ a bɛ wagati jan bɔ kɛrɛnkɛrɛnnen ni Yiriba Kɔnata ta ni fɛn fɛn fɔra Mali kun kan an b'a sigi ka jateminɛ kɛ nin ye mun ye nin ɲamana sira jumɛn fɛ nin baara sira jumɛn fɛ i b'a dɔn ni ye nin sɛbɛn ka jateminɛ i b'a ye k'a fɔ ko Faransi jamana ko tuju i ma tuju ka ma kuma ju fɛn min bolo a primera ni di sa ni fɛn kelen na ko tu mɛma ko ka tambolo ka yɛlɛma ayi dɔ ta ko société civile ni société civile wele ka taa kɛnɛ kan a société civile baromètre jumɛn b'aw bolo k'a ye minnu wele ko olu de ye société civile ye kelen u ka discours kɔnɔna na minnu ye tala ko de ye société civile ye hali u ka tɔn o hali o tɔgɔ t'a la jango société civile u foyi tɛ jɛkulu min y'o ci yɛrɛ fana quoi o tɛ yen voilà o tɛ yen kelen filanan ni fasugu bɛ kɛ i b'a sɔrɔ mɔgɔw bɛ fara ɲɔgɔn kan de ni mɔgɔw fara ɲɔgɔn kan o fara ɲɔgɔn kan de bɛ bɔ ni jaabi dɔ ye min ni o ko kɔrɔ bɛna taa don yen o ma k'a fɔ Aminata Dramane ninnu tun b'a kɛ cogo min na a bɛ kɛ ten de sommet altermondialiste la ka Mali ka kuma labɛn o n'a bɛ taga a bɛ labɛn a bɛ taga de sisan ka taa nin kɛnɛ kan mɔgɔ minnu bɛ yen n'u bɛ anw fa n'an baw neni kuma minnu fɔli la ka taa o kuma kelen don makɔrɔnda ko k'o fɔ c'est comme n'a fɔ dɔrɔn n'i ye kebaga moto pinɛ don pusi wotoronin kɔrɔ ko pusi wotoronin wele ko moto o tɛ se ka wele moto o tɛ se ka wele moto quoi donc c'est o de ye kabako ye quoi donc an y'a ye k'a fɔ dɔrɔn nin ye fɛn ye fɛn min ni Mali jeunesse k'i cogo dɔn farafinna jeunesse k'a cogo dɔn parce que makɔrɔ bɛ taa 2017 Burkina ne kun ka taa la mais Burkina bɛɛ y'a ɲɛfɔ ne ɲɛna cogo min na k'a bɛna organiser cogo min na n ko ni makɔrɔ bɔra 2017 aw laban min sɔn ka ɲɛbɔ Mali fɛ an y'a fɔ Burkina jeunesse ɲɛna ni makɔrɔ bɔra aw n'a taara n'a y'a bisimila tan fɛn bɛɛ ni Ala cɛ aw bɛ tila ka ɲɛbɔ Mali fɛ Burkina filɛ de kɔnɔ bi 2017 a taara yen a taara nin zi kelen de kɛ ka taa kumaw di mɔgɔw ma denmisɛnninw fara fara ɲɔgɔn kan foyi labɛnnen tɛ ko k'a fɔ de baara bɛna kɛ n'o ye fo dɔrɔn ka mɔgɔw dɔ jaabi ka fɛɛrɛ sɔrɔ dɔrɔn ka kumaw dɔw bɔ y'a fɔ cogo min na parce que n'a kɛra a bɛ kɛ événement ye bɛɛ bɛ intéressé a la forcément i b'a sɔrɔ kumaw dɔw bɛ fɔ u bɛ don bɛɛ ma u tɛ bɛn dɔ ma donc a bɛ diviser sur du faux fɛn min t'aw ɲɛ sira a tɛ fɛn min maîtriser dɔ b'a ne ka lajɛ mɔgɔ ne ma min dabali ban ne ye dɔw ka commentaire ka dɔw ka kuma lamɛn anw bɛ ka nin kuma kelen de fɔ yan ka anw dɔgɔya ko anw tɛ fɛn kalama an ye nin fɔ ka tila ka taa dɔ applaudir ko y'o kuma kelen fɔ ne ko mais on est dans quel pays comme ça qu'est-ce que Macron est en train de faire donc o de an y'a miiri dɔrɔn k'a fɔ Macron ka ko kɔrɔw de don an ye Burkinabɛw ta labɛn cogo min na o ni 2005 u nana min kɛ an fɛ yan sommet fɛn o fɛn kɛra an y'a bɛɛ étudier Macron ka discours min bɛ ne bolo sommet foyi ma kɛ
ko min kumakanw dafalen tɛ ne bolo faransi président mana ko n'a ɲɔgɔnna sakara Nations Unies ka fɛn ye u bɛ kuma minnu fɔ ye o tɛ yen ko a discours o tɛ ne o discours tɛ diɲɛ kɔnɔ min tɛ ne bolo an b'an sigi k'a bɛɛ étudier cas par cas nin fɛnɛ fara min kan ka d'a la n'ala sɔnna le 23 Makɔrɔ bɔ a kalama. ayiwa Zege hakili la minnu welela Faransi ka taa Faransi je minnu tɔgɔ la i y'a kibaruya mɛn hakilila jumɛn yɛrɛ b'e la ɲɔgɔn ye k'a n'a kɛcogo. D'accord yani n ka o ɲininkali jaabi n b'a fɛ ka hakililajigi kɛ ka jira k'a fɔ depuis waati min na Faransi ɲɛmɔgɔw y'a jira k'a fɔ k'u b'a fɛ ka nin sommet organiser a tun kan ka kɛ 2020 fɔlɔ u ye u tɛgɛ mana bɔ ka ɲɛsin fɛn min ye jɛkulu dɔ ma n'a bɛ f'o ma ko Digital Africa Digital Africa ale ka baara bɛ tali kɛ fɛn min ye innovation ani technologie hukumu kɔnɔ ko fɛn min ye farafinna jamana 54 k'a jateminɛ entrepreneur minnu bɛ yen nɔ ni u ka wulikajɔ fanga ka bon kosɛbɛ entrepreneur ni innovation kɔnɔna la ko o mɔgɔ 1000 o ka ta o mɔgɔ 1000 min taara mɔgɔ malien mɔgɔ 1000 tun ye farafinna bɛɛ de mais malien mɔgɔ 22 de tun b'o la o malien mɔgɔ 22 ne yɛrɛ tun b'o la ani u ye ɲɔgɔn ye ambassadeur ye ɲɔgɔn ye pour que redo bɛna résultat bɔra k'a fɔ an ɲɛna k'a fɔ ko aw bɛna taga sommet la mais anw ta kɔni tun ye mun ye c'est à dire que an bɛ ka to ka baara min kɛ innovation ta fan fɛ. Donc maintenant an ka taga olu jira en même temps an hakilina fana ye c'est à dire que France ni an ka farafin jamana ka relation bɛ se ka kɛ cogoya min na innovation ta fan fɛ entrepreneuriat ta fan fɛ degun min bɛ denmisɛnninw kan donc maintenant ani an yɛrɛ fɛ France bɛ ka bingani min kɛ farafinna kan n'o bɛ ka entrepreneuriat bila kɔ an ka taa hakilina di o la mais Kasim o don ni bi cɛ fo an bɛ yɔrɔ min na ko bi wele foyi ma bila anw ma tuguni an bɔra mun kalama jamana wara mɔgɔ tɔ minnu choisira olu ko vraiment k'olu ka taa dɔ ye nin ye dɔw ko an ka billet dira ma dɔw ko bon voilà an ka visa ni fɛngɛ sɔrɔ la bon an mɔgɔ 22 min bɛ yan an ye wuli ka jɔ kɛ ka jateminɛ kɛ ka a ɲini k'a dɔn a ko kɛra cogo di mais fo bi jaabi foyi ma di an ma maintenant an ma taga maintenant bon moi personnellement a tɛ foyi kɛ ne la mais kuma de don il faut que an ka pour que mɔgɔw ka faamuya mais o tun ye bayɛlɛmali ni innovation domaine de technologie kɔnɔna la parce que i b'a ye sommet in kɔnɔna la u ko entrepreneur innovateur société civile ale ni je pense jɛkulu wɛrɛw mais kuma fɛn fɛn kan ka kɛ par exemple kuma min kɛra kunu malien minnu jeunes minnu taara u ni makɔrɔ ɲɔgɔn cɛ je pense que o tun ye société civile ale ni politique sira fɛ gouvernance fɛ mais ni anw n'a tun kan ka kuma anw ta tun bɛ kɛ innovation ni entrepreneuriat ani anw yɛrɛ fɛ donc y'aw bɔ a la quoi anw mɔgɔ 22 si ma wele tuguni aw to politique la o an mɔgɔ 22 si ma wele innovation kɛ Bamakɔ yan o mɔgɔ foyi t'o la maintenant pour que k'a dɔn mɔgɔ minnu bɛ taa Mali représenter ne yɛrɛ bɔra o kalama olu selen yen nɔ jaa minnu bilala bɔlɔlɔ sanfɛ homme kɔnɔna la i bɛ jateminɛ fɔlɔ min kɛ o y'a ye k'a fɔ pour la première fois u ye nin organiser u ma sɔn ka an ka jamana ɲɛmɔgɔw wele u y'a kɛ denmisɛnninw ye bon maintenant denmisɛnnin minnu taara ka taga kuma min fɔ yen nɔ kɔrɔ Sidiki da sira ma sa ko waati dɔ kɛra olu tun bɛ wuli ka jɔ la ko olu faw tun bɛ nɛni baw bɛ nɛni moqueries ni fɛnw bɛ k'u la bon maintenant ni ye jateminɛ min kɛ kuma min fɔra kunu a bɛ tali kɛ fɛn min ye gɛlɛya min bɛ Mali kan n y'o de fɔ kunu ni tɔnɔ Sidiki an ye ɲɔgɔn sɔrɔ plateau dɔ sanfɛ 20h29 n ko a ma n ko a bɛ se ka kɛ mɔgɔ minnu tun bɛ aw nɛni n'u aw tun bɛ kuma min fɔ n'i y'a ye olu taara segin o kuma kelen kan peut-être que ils se sont rendu compte que olu de tun bɛ erreur la olu de tun bɛ fili la ne b'a bila o minɛn kɔnɔ parce que o de dakadu la k'a fɔ ko u bɛ sɔn k'a fɔ k'u bɛ don jeu la jeu min ni ka kɛ finman ka ɲi bilenman man ɲi sabu français nka an bɛɛ lajɛlen ka so de ye Mali an bɛ tila ka ɲɔgɔn sɔrɔ a la de tuguni donc ne kɔni b'a bila minɛn min kɔnɔ o ye k'a fɔ u tun bɛ fili la maintenant fili min n'u tun b'a la u tun bɛ ka France défend mais u y'a ye ko bi vraiment fili ni olu de b'a kɔnɔ donc u yɛlɛmana kɔlɔlɔ t'a la kɔni parce que denmisɛnnin minnu bɛ ka taa baara kɛ u ma sugandi jama kɔni fɛ Mali ɲɛmɔgɔ foyi m'a fɔ ko ale yamaruya sɛbɛnni k'a fɔ k'u ka taa oui hukumu kɔnɔna la effectivement Mali ɲɛmɔgɔ foyi m'o fɔ mais moi je pense que ne kɔni ka faamuyali la kumakan min fɔra u ye u tɛgɛ ɲɛsin fɛn min ni fɛn min ma o bɛ tali kɛ degun min bɛ an kan je pense que mouvement debout sur les remparts yɛrɛ wolo Faransi bɛ ka to ka n bɛ ka mun fɔ a tɔgɔ bɔra n kɔnɔ entre parenthèses hypocrisie baara min kɛ k'a fɔ k'u b'an dɛmɛ k'an ka jamana bɔ dingɛ kɔnɔ k'a sɔrɔ c'est à dire que an bɛ dingɛ min kɔnɔ a sababu bɔra olu yɛrɛ de la ka daminɛ Libi ka kɛlɛ la fo kana se anw yɛrɛ ka jamana kɔnɔ ko an yɛrɛ kan ka c'est à dire que taabolo min yira Faransi de b'a fɛ ka o dicter k'o kɛ dicter préparé ye anw kun donc ale ni an bɛ se ka bɔ dingɛ in kɔnɔ cogoya min na ani an b'a fɛ désormais an n'u ka relation ka taa taabolo min fɛ je pense que mouvement debout sur les remparts yɛrɛ wolo tɔn ale ni mouvement wɛrɛ olu ka wuli ka jɔw la u y'a kuma fɔ donc a bɛ n'a fɔ bi ninnu taara kuma kelen min fɔ ils ont donné raison maintenant à ceux-là même qui étaient en train de critiquer en train de dénigrer donc moi je me dis que aujourd'hui
qu'ils aient été représentés par le Mali ou pas, je pense qu'on peut faire table rase sur ça. Mais le contenu qui a été dit, c'est que dorénavant, on peut la dire que hakilina kele. C'est que hakilina yo. Non, au ti un hakilina parce que on fait kala min kono ne. C'est-à-dire que j'ai donné formation banque, formation nous kara technologie ni fonctionnement nous sera fait. Mais on y formation nous que vous tel que vous avez jamana nous ci cogo mina nous kan ni je fasu nous c'est pourquoi me sranye. Donc c'est Adam yokuma me fo. Ni ya timine que Emmanuel Macron ka discours ka grini on me ka mi fo. On me ka mi fo francima. Emmanuel Macron me mi fo. Francis présenté ka damne François Mitterrand kana fobi Emmanuel Macron. Olu be mi fo francima rete se ko fo. Donc ou kana na anga crise élément ka ke simple débat ka bayen parce que Francis au be folen ko fait. Ou be klaka minka o ka juguni folen ne quoi. Maintenant après que ka donc min fora on en tati kelenye c'est que on me min proposer comme solution oni munun tra ni fo olu ka solution te kelenye. Donc il y a des discours kelenye. Discours kelenye. Mesdames et messieurs, Emmanuel Macron et Burkina. J'annonce la fin de la politique africaine dans la France. Le commencement d'un nouveau partenariat entre l'Afrique et la France. Ko politique même francini, farafina ñogonte, no ya ketcho ko juguni ko bana, ko ketcho croix ko au début na fois, jeni wa sera fait. Ay korlem madan tuko jumana. Ako korlema, il y a des fautes, des crimes, des combats, des grandes choses et des histoires heureuses. Mais ma conviction est que notre responsabilité n'est pas de rester dans ce passé sombre. Ko tienu kera, falu kera, kelo kera, kubo kera, à discours qu'on a kafo, les coups d'état fin, farfina tuliko, nafolo munchiana, aba be madan chukala, à discours complet de plaide, à mi fo Burkina, abu ne a discours complet, abe fin fois qu'on menga bo haklima. Mais une bekelen quoi fait, hein, a flek à génocide que mal là. Donc, ou un digne là quoi, quand on a un problème qui est drôle, voilà, faut chocolat, mais la walelle là, ou même dans la juguni kabako et dia kono quoi. Donc, naman chuko don drôle, ou kama, ali wakati mina, malon kumulila, atna fo kwa dam kudo mika fotane, ali malon kumulila wakati mina ko gouvernement ka kuma, Wagner ko kuma puile, ango mogoma, ngo ali biabu kuma niveau là wa, ngo on boira kuma niveau là sakwe, on me fait au ka kedi, non teni kuma kondoa. Débat clé c'est-à-dire que ne m'a pas mis la fo bleu a fora de ka fodi si ça solution nous bala ko de ka waleya anko yi à mon niveau là donc ni folie dodron c'est comme na fo ibe ko fe ko jugu quoi donc bi on a ka na fo ni min folen flani ka ken na fo dro kuma fora a bena mais Nations Unies ka sigi do sen fait Macron yi min fo jame dien gelaw ni mali re crise là il va la kalen ka fo ko Malien ka présent ne ka kuma quoi mais au bolen kofe abi minni ka kana ka jugu ni ni beladjeli donc ne fa mi fodron discours nte discours mi ka fo ododo sinon mo be frafina ya ni ko kolu ka keni ka makoro tison wa ni ko kolu ka ou abuda ka fo makoroma attention mais et pour la son d'autant pourquoi alors que ni c'est le même discours muna adam et mi fo on est choqué les mi fo. C'est vrai, à photo côté les mots ne sont pas les mêmes. Mais n'y a déterminé. Il peut y avoir quoi à même sur le Kelengono. On me mouna chocolat taille mangan mouli, kakele mouli, faut qu'on a barbara tranché jamanama. Mouna, on me gagne mille fois, anina koka on me kan datuko ka gazi kan ambala afola. Pourquoi bi arta fofo présent renyokoro? Ça veut dire quoi? Donc du coup, donner à temps na yoro la ka famu, ko on me gagne mille fois. La ini est folie ça. Voilà, la ini c'est folie quoi. La ligne te folie 600 et puis avec la fois wakati mina au même moment makoro me kuma tike ka ira ka fo galon de do wakati mina me kan fo afra ko antaye ko ante français fait mais wakati kele na do kan fo o ti taxino et puis avec ka ira o wakati kele na fene ka fo ko kuma mi ka fi fait ko galon do note Emmanuel Macron a reconnu en mai dernier ka fo effectivement au lieu de chaos semilibi et pour conséquences de bandala mais n'amga foya parce que on folie quoi faire on folie te folie on folie puisque on fli là 600 aka nyangi ni fli nyangi ni jume au ka bulu boala donc yeni ba do ko klité parce que anta folie ngaza ant folie en bulu dron comme si na fo daludi ika
mais dɔ ka fɔlen dɔrɔn n'a fɔ ɲɛfɔli dɔrɔn de non an ta ye dalu de dalu ma yira san ko e k'a minɛ ka datugu walima e ka gɛn ka bɔ yen walima maa wɛrɛ kana ka se ka jɔyɔrɔ fa donc o de y'an ta différence ni nin ɲɔgɔn cɛ quoi. ayiwa Zege e ko an k'an pan nin kunna k'an ka taa ɲɛfɛ ko parce que ko min fɔra a bɛ nafa ɲɛ an bɛɛ ye munna i ka dalu ye jumɛn ye. Très bien, parce que d'abord dalu fɔlɔ ye mun ye ne ka faamuyali la ganzan to Faransi ɲɛmɔgɔ ye Zeyina président voilà ka ɲɛsin jeunes ma directement parce que wulikajɔ minnu kɛra farafinna jamana caman kɔnɔ ka daminɛ depuis mouvement printemps arabe la 2011 arabu jamanaw la ka na se mouvement Y'en a marre ma Sénégal Balai citoyen Burkina Faso Yɛrɛwolo Debout sur les remparts Mali la ani yɔrɔ wɛrɛw o y'a ye k'a fɔ désormais an bɛ don min na i ko bi génération dɔ de bɛ farafinna génération min don kalan b'a la kodɔn b'a la a bɛ jateminɛ kɛ wa c'est une génération mun pɛrɛnlen tɛ tuguni k'i sigi k'i tɛgɛ fila c'est à dire que croiser k'a fɔ ko an k'an ka c'est à dire kow bɛɛ lajɛlen to ɲɛmɔgɔw ma hali ni ɲɛmɔgɔw m'u jɔyɔrɔ fa bi u bɛ wuli c'est à dire ka ɲɛmɔgɔw galon ka bɔ yen donc maintenant ils se sont directement adressés à la France sans passer par les autorités moi ne ka faamuyali la o pression o de bonyana Faransi kan bi Faransi siranna o de ɲɛ k'a fɔ ko bon maintenant dorénavant n'an m'an cogo dɔn instaurons un débat mun bɛ se k'a to c'est à dire que jalaki minnu bɛ ka bin an kan ani denmisɛnw b'a fɛ an ka taa taabolo kura min na o taabolo kura ninnu bɛɛ lajɛlen ka fɛsɛfɛsɛ a ka walawala maintenant moi je préfère leur accorder le bénéfice du doute pourquoi parce que an bɛ don min na i ko bi Faransi b'a dɔn très bien jeunesse génération bɛ yen bi c'est une génération a bɛ ka avancer cogoya min na reculé an ka taa de don donc n'a y'a sɔrɔ Sidiki y'a fɔ cogoya min na o kɛn bɛ ka nin sommet in labɛn k'a kɛ c'est à dire que pour la forme pas dans le fond c'est-à-dire qu'il n'a pas sommet tɔw kɛra cogoya min na an bɛ kuma k'a bila ka ban ten ou bien kuma min bɛ fɔ ani mun bɛ kɛ kɔfɛ o cɛ ka jan ko jɛgɛjala ni baji moi je pense que a bɛ sɔn ka wolo kɔlɔlɔ la kɔlɔlɔ min ni Faransi bɛ tila k'i yɛrɛ ɲini mun ka jugu ni hali mun bɛ yen bi maintenant sugandili ta hukumu kɔnɔna la quand même je reconnais que il aurait été bien que mɔgɔ minnu bɛ yen bi ni société civile kɔnɔna la lawale fo bi olu ka kɛlɛ de kɛra c'est à dire que dénonciation olu de kɛra mɔgɔ fɔlɔ de ka dénonciation kɛ n'i ko ko bi ko ka Faransi ka ɲangataw n'a ka baara jugu n'a ka kɛwale juguw fɔ mɔgɔ minnu bɛ yen nɔ ni olu cɛsirilen don o la il était important que olu kɔni ka ye kɛnɛ kan pour que o fana ka a walawalali kɛ mais puisque olu ma ye kɛnɛ kan et qu'on est devant les faits accomplis et que maintenant an yɛrɛ maliyɛn ɲɔgɔn dɔw taara yen nɔ je pense que mun tun ka gɛlɛn ne kɔni fɛ ni ninnu tun taara fɛn fɔ yen nɔ fɛn min qui ne reflète pas ninnu ka kɛlɛ esprit là vraiment il peut y avoir la divergence bon mɔgɔ minnu fana taara kuma je pense qu'ils n'ont pas intérêt aussi k'a fɔ k'u bɛ sɔn ka bin Faransi ka o jeu kɔnɔna na bamananw b'a fɔ ko kuma tɛ dɛ a bɛ bɔ min da o de don ma ban o ma tonton Kasim mais ne y'o de fɔ yɛrɛ b'a dɔn ni kunkolo bɛ yen ma ban ma c'est pourquoi an ka kuma ta se fɔlɔ la n ko ne kɔni fɛ peut-être ninnu filɛ nin ye sisan nɔ mɔgɔ minnu tun bɛ ka to ka kɛlɛ in fustigé ka kɛ moquerie ni fɛngɛw ye walima minnu yɛrɛ tun bɛ ka Faransi lafasa aw tun bɛ ka Faransi lafasa mɔgɔ minnu contre la olu ka kuma ka taa don e da bon maintenant ka taa don e da ne n y'o mɛn tout de suite élément fɔlɔ min passé n y'o mɛn parce que information dɔ bɛ yen n bɔra olu kalama yan sisan nɔ mais ne kɔni ne tun y'a bila minɛn mun kɔnɔ n ko i b'a sɔrɔ ils se sont rendus compte que olu de tun bɛ fili la ils se sont rendus compte que olu tun bɛ ka yɛlɛ mɔgɔ min na olu de ta ye tiɲɛ donc bi c'est le lieu pour nous maintenant de nous racheter bon o de kɔni ne y'a faamuya o minɛn de kɔnɔ ayiwa e yɛrɛ bolo munna u ma aw yɛrɛ wele Balai citoyen Y'en a marre Yɛrɛwolo Debout sur les remparts Kémi Séba Isaka panafricanisme munna olu ma taa ni olu ye olu ni Makɔrɔ yɛrɛ ka taa a jaba wɔrɔ ɲɔgɔn fɛ qu'est-ce que yɛrɛ ko fɔ Kéba bɛ ka kunkolo fili vous savez peut-être hali n'a fɔra k'olu yɛrɛ welela o tun bɛ se ka to Mali jeunesse farafinna jeunesse dɔw yɛrɛ bɛ se ka a dɔn ko janko Faransi fɛ ka yɛlɛma n'a sɔrɔ olu kun welela gansan dɔrɔn olu tɛ wele parce que contenu min b'olu bolo e ka jateminɛ Kasim en 2010 an taara Ablaye Wade fɛ yen ani président kɔnɔntɔn de ɲɔgɔn sɔrɔ yen a président kɔnɔntɔn na Karafi tun b'a la ani Ablaye Wade ɲɔgɔn c'est à dire que ani Karafi tun b'a la an ye ɲɔgɔn ye palais kɔnɔ siɲɛ 3 de ka diinɛ kɛ ɲɔgɔn fɛ siɲɛ 1 o senfɛ bɛn kɛra kan ko 2011 an bɛ t'o rencontre kɛ Libi n'o la rencontre bi kɛ an kun hébergelen don yɔrɔ minnu na université yɔrɔ minnu na i b'a dɔn ni dugu jɛra sɛbɛnniw livre déclaration baara a bɛ baara fin de kɛ kuma min bɛna taa fɔ k'olu fɔ d'abord a avantage ye mun ye fɔlɔ kuma min bɛna fɔ information bɛɛ bɛ partager pour que ni kuma donna mɔgɔ min da a ka fɔta
fiɲɛ kana y'a la et puis a bɛ kɛ du mɔgɔ min da k'a fɔ fɛnɛ a bɛ ye k'a fɔ tiɲɛ la n'a fɔli ka kan en 2012 o y'a sɔrɔ ne bɛ Iran de Iran an ni Mohamed Ninjad salle kelen kɔnɔ n'a fɔ nin filɛ ka kɛ cogo min na mais o la jamana fɛn o fɛn nana ka fara Iranɛnw kan panélistes lu fɛnw bɛɛ groupelen don baara de bɛ kɛ ka kumaw tila tila ni ɲɔgɔn cɛ mɔgɔ bɛ kuma ta ka ko ne ye fɛn o fɛn kɛra a document bɛɛ dilanna yan'aw natɔ cɛ k'a kɛ kitiw ye k'u di ɲɔgɔn ma bɛɛ nana n'a ye a bɛɛ kalan mɔgɔw ɲɛna k'a fɔ nin baaraw de bɛ kɛ nin kɛcogo la donc an b'a dɔn nin ma kɛ ten a tɛ se ka kɛ ten yɛrɛ parce que a ma dabɔ o fɛnɛ kama donc an nana mun ye. donc ninnu ma taa baara kɛ yan. non kuma kɛcogo la i ma maa si ye ko min ye kuma ta k'a kumana jamakulu tɔgɔ la. Ale ko tɔn ale tɔn dɔrɔn i ma maa si kɛnɛ kan min yɛrɛ kumana tɔn tɔgɔ la wa ale y'a ka kuma kɛ cogo la i b'a ye dɔrɔn n'a fɔ i wolola ka na débat la dɔrɔn hali t'i yɛrɛ représenter jango jamana jango tɔn donc a baara kɛra ten nin sinon k'a fɔ k'an y'an sigi nin kulu kɔnɔ ka nin kuma in fɔ an bɛnna ni nin ye ka taa débat yɛrɛ dɔ y'i yamaruya k'i bila ka taa voilà ka t'o la ka tila kuma kɔnɔna na baara ma kɛ hali solution phase kan exposé kɔni kɛra ka gɛlɛya ni fɛnw bɛɛ ɲɛfɔ a ma kɛ sommet format ye quoi nin kɛra débat public dɔrɔn format de bɛɛ y'i ta fɔ bɛɛ y'i kɔ don ka tɛ ni sen fila ye mais n bɛna min fɔ mɔgɔw ɲɛna ka ne to Iran an ye mɔgɔ dɔ rencontré minnu ko sommet foyi ma kɛ farafinna ni farafinna yɛrɛ tɛ min financer farafin de b'a financer sommet fɛn fɛn bɛ kɛ a bɛ se ka kɛ n'a bɛ k'i fɛ Mali la a bɛ se ka dɛmɛ ɲini jamana wɛrɛw farafinna wɛrɛ bolo minnu b'a organiser mais n bɛna min fɔ dɔrɔn discours différencié min ye Kasim ni Macron ka nin discours ta discours lajɛ e ka Macron bɛ discours daminɛ ni min ye o de ko il ne faut pas avoir une approche bêtement anti-impérialiste. Bon, ni Macron fa discours kɔnɔna na kana si ah ayi nin kɛra min kɛra Burkina de u bɛ baara kɛ cogo min na quoi bon anw ye force anti-impérialiste de donc impérialiste fɛn o fɛn a taabolo fɛn o fɛn anw ti jɛn n'a si ye parce que n'i y'a article fɛn fɛn ta an ka hɛrɛ t'a si kɔnɔ mais Macron ka fɛla la an bɛ ka a ye cogo jugu la donc mais et pourtant an dun ko ko a sigira taabolo min kan Macron bɛ ka sigi olu taabolo kelen kan donc du coup discours min filɛ Macron bolo o discours a bɛ sigi i b'a ye k'a fɔ a tɛ k'an ta fɔ quoi a bɛ k'a ta de fɔ ka kɛ ni an ka kɛ débat ye dɔrɔn parce que an bɛ yɔrɔ min na ko bi an ka taa kɛ bolo ma komi i yɛrɛ y'a fɔ cogo min na Bangara kɔnɔna na dɔ y'an wele k'a fɔ ko tiɲɛ na donsow ni finikɛlakaw jiginna jigin cogo la olu yɛrɛ tun t'a dɔn k'o bɛ se ka kɛ diɲɛ kɔnɔ bilen quoi an b'a ɲini u fɛ u k'a kɛ fan bɛɛ fɛ Kassim an mago bɛ Mali ka bɔ bolo la parce que occasion min b'an bolo nin ze n'u y'an cɛ ci Kassim an bɛ sɔn ka san 50 wɛrɛ kɛ nin kɔnɔ dɛ an bɛ min ɲini maliyɛnw fɛ u k'u jija an ka nin occasion saisir laɲini ye min a bɛ se ka sɔrɔ nin wagati parce que an b'a dɔn a ma nɔgɔn faransɛ wɛrɛ bolo Macron ta fan fɛ a ma nɔgɔn anw bolo a ma nɔgɔn farafinna jamana si bolo n'i y'a ye k'a fɔ ko hali Zégué a fɔ ka kuma kɔnɔ c'est une remarque pertinente du fait que munna chef d'État ma taa o ko ten ko mɔgɔ t'olu la sisan voilà parce que chef d'État yɛrɛ siranna n'i ko hali ko k'i bɛ problème ye min ye hali n'i ko ko Faransi ka a fɔ dɔrɔn tu as des problèmes sɔrɔ i ka jamana kɔnɔna na donc sisan chef d'État sirannen don k'u bɛna société civile intégré o société civile olu yɛrɛ fana b'o sugandi olu yɛrɛ fana b'o sugandi o société civile fana mɔgɔ minnu fana olu caman ye olu yɛrɛ ONG ni fɛnw tɔnw ni fɛnw créé ka di mɔgɔ minnu ma ka tila k'olu fana pêcher ka taa n'o ye an ye kibaruya sɔrɔ ka Atlante bɛ nationalité française b'a Atlante bɛɛ bolo an ye kibaruya sɔrɔ k'a fɔ ko pour que Mali ka délégation ma taa parce que ko Mali ka délégation ye n t'a dɔn k'u ye rencontre dɔ kɛ ka ɲɔgɔn ye ka structuration dɔ kɛ ka minnu kan ka taa Mali tɔgɔ la minnu kan ka taa Mali tɔgɔ la Zégué ninnu ne yɛrɛ bɛ taa voilà olu y'a labɛn olu y'a kɛ sɛbɛn o olu y'a kɛ sɛbɛn ye ka ɲininkaliw dɔw ni fɛnw dɔw fara fara ɲɔgɔn kan an kan ka taa min fɔ degun bɛ min na ka kuma ɲɔgɔn concerté jaw t'a la o tun bɛ fɔ ka taa ten dɔrɔn e bɛ taa ten de a bɛ taa kuma mugu la ka n'a sigi ten ka t'i ka kan pɛrɛn Zégué i taabaliya kun dɔ sa dɛ o ye min fɔ an na o de a bɛ se ka taa wɛrɛ kun b'a la mais anw ye enquête kɛ ka min sɔrɔ k'o de ye nin ye parce que ko Zégué ninnu ka rencontre cayara u ye fɛnw fara fara ɲɔgɔn kan u bɛ ka suivi kɛ u bɛ ɲɔgɔn wele u bɛ ɲɔgɔn sigi ka fɛnw ba Zégué a y'o kɛ an y'olu kɛ Sidiki y'a fɔ cogoya min na an y'olu kɛ effectivement mais c'est à dire que an bɛ parce que jamana mɔgɔ ba kelen min taara continent mɔgɔ ba kelen min taara continent africain na an bɛɛ lajɛlen kelen bɛ ka plateforme dɔ créer an bɛɛ bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ yɔrɔ min na bon tɔw bɛ k'a fɔ anw ye ko olu ka taa dɔ ye nin ye visa sɔrɔla mais anw tɛ ka foyi tɛ ka fɔ anw ye tuguni
on de y'a essayé ka ɲininkali sɛmɛ sisan o tuma na an ye ɲininkali yɛrɛ kɛ an sen bɔra la de wa walima mun de kɛra et puis n'an sen bɔra la an sen bɔra la ni dalu jumɛn ye n'aw b'a dɔn ko a bɛna kɛ tan mun na c'est à dire que a y'an bila ka participer concours la ka c'est à dire que ɲɔgɔndanw ni fɛnw ainsi de suite jaabi kelen ma di an ma fo bi ayiwa Abu k'an ka segin so in kan maa caman ko ko olu y'a jɛ an b'a lajɛ ni sera ka o sɔrɔ k'e k'e fana ka volume k'i k'a lajɛ ni son bɛ ka jouer a bɛ n'a fɔ e ka volume tɛ tɛmɛ kosɛbɛ Abu an bɛ taa fan fɛ ni son in ye a ka dɔɔni sa comment dɔ b'a fɔ dɔ fara la kan b'a d'a ma ne to ale ka micro a micro filɛ nin ye ne dɔ dɔ fara volume kan kɛ mɔgɔw tulo t'a la les gens n'entendent pas ayiwa Zégué a fɔ olu mɔgɔw de bilara aw nɔ na sa dɛ oui apparemment olu de bilara anw nɔ la u y'u ka sugantili kɛ u ka suganti cogo la min ma da kɛnɛ kan min critère ma fɔ mɔgɔ ye foyi foyi c'est comme ça que on peut comprendre la chose mais encore une fois de plus moi je préfère accorder le bénéfice du doute à nos compatriotes qui sont partis comme quoi u tɛna sɔn cogo si la ka bin faransi ka jeu kɔnɔ tuguni parce que bibi na malien den bɛɛ lajɛlen ŋaniya ye mun ye o de ye i n'a fɔ kɔrɔ Siriki y'a fɔ cogoya min na soit dɛmɛbaga min bɛna k'an dɛmɛ o k'an dɛmɛ réellement walima o k'a ka bagaji plier parce que u kuma dɔ fɔ ko dɛmɛ o dɛmɛ bɛ yen nɔ n'o t'i dɛmɛ walasa c'est à dire que mɔgɔ min bɛ k'i dɛmɛ o ka dɛmɛ ka dan sira la i ka se k'i yɛrɛ ta c'est que o mana i dɛmɛni kama mais o nalen don i coroni de kama. Siriki hakilina ye mun ye cɛ ka kuma la sisan cɛ ka kuma yɔrɔ ala ko tiɲɛ tuma min na ne yɛrɛ bɛ a fɔ ko an ma sɔn o y'a sɔrɔ ne ma mɛn mais ne b'a dɔn tigitigi ale bɛ faransi la ale bɛ mɔgɔ mais ne b'a dɔn tigitigi faransi delilen don nin fɛn ninnu na quoi c'est à dire que depuis Modibo Keyita ninnu ni Thomas Sankara olu ka wagati la u bɛ mɔgɔw dɔ labɛn kɛrɛfɛ olu bɛ taa ka discours bɛɛ kɔ kari u degelen don olu fɛn ninnu na quoi walima u bɛ a ɲɛfɔ cogo a ma yɛlɛma quoi a bɛɛ mécanisme kelen de donc maintenant e ka ye Kassim maliyɛnw fara ɲɔgɔn kan ka wulikajɔ kɛ wulikajɔ de nana wolo po la o po u bɛ wele de k'u ka taa fɔ n'a sɔrɔ faransi bɛ to yan walima ni faransi tɛ to yan o ye président ye o ye président ye e ka lajɛ
abta fodrone abita wa atituane donc na abitoya adi okola ejume abi décision de ta 600 manga mimbe sena ka jamana kono an ko tali ko la abukele ola ibeka turo janjola unana woleli ketugun anye manga nguli tugun unana ko jamina o fana kiye munye bon o kelen abina jera la ala je fere munum bi ka tiga ka jamana kono on genin ko la ay fu sira fere la o janjo idri dibi turo la o kofe tugu banda o turo la sisa munum nana comme chogole era fo tugu mina ko antara fen fo mo mata mi fo c'est comme si na fo ci do bi jamana kono do mbolo min ka ta kan ta fo ni baraka ka ni ne bolo chogole mi fo Nations Unies kono na o folen kofe ana ira ka fo bon vraiment ni jonyo ka korlen mi na bana ere chogole de fo bana ere de parce que do wula ka fo kulu tala yo antu panguru kono ku chunga jigi donc no chunga jigi c'est que panguru kono ble ame frère sura ka pangulu équilibré ka la jigi ka akan chugo mena kamo fene frère tega fene donc o mi na wakati mina avec aye ko jamana ni era bangu ko jamana ti ko légitimité te munu ma an kuna ko légitimité tutulula o abiye ka foko mami mi ko fono Emmanuel Macron c'est comme na fo chogele kuma mi fo galono mais alors que chogele kuma mi fo astigno sharadika angolo mayoro ale tara mali masekata shara fuita ou mira ka foko cheno ko shara sosora donc ami fa mi fo dron o diye mamun tara d'abord ko société civile c'est que sigi kelen ko fait effectivement sigi kelen ko fait aba ñini kuma do be ni na wa sara matan soro ko fo ñoy ko ke ou tire soir no tire soir frère ou tire soir parce que ebe reçoit mon ablé inana film bana cinéma mumbe blé c'est fini apta sori répartition de rôle kala ka abana c'est fini apta sori donc ka fo kabla sigi tukun ko ka fin ora de nyefo tanti dima o tala o ro fu tala wa out fu te sebenga de oma ka fo ko a queen ni kera ni ne forata bon ni ne sika ke na fo recommandation ou résolution o fu tala aywa abala non soro mo be kan lame ne le sera la 2021 0011 clou au sur le nom de la Siriki Kouyaté ale be a démousser le rempart Moussa Sege jara ale fana be a minye bololo ale ni subhana masu au centre au be ale rebolo bi bamako kono ya saka saka demsonu dege o baraw la ale kunga ngata France ta nga fo yucha ko awlu koro ne le sera 2021 0011 abu mo be allo alaikum assalam barmakay to wadi jabu Mamadou Kasoye Siriki Tlovila 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 Siriki ko M5 boli bora kum gama ko nyina bora ko yalma ere kumbe yakene kawo ko kasu ngaga mamanda dula suro de ko kasu gonde ko de to kuma nare parce que ko fondo nyana bora bon je crois M5 bolu ku M5 nyamo ko mi fo o te be ka talewa oh na o manyana ba oh si ça me domine ko bi partenaire ko bi c'est na fa bo ba c'est pas ni ko do nyon ko non tari bi la jabe mi ndi mako wa ko yep mi yakene ka ouais une exposition donc photo taraine M5 ka boli nu ali do taraire wolo ka bolla le 22 kanani ni donc dirta keno ga am taraire la donc taro hakuma la ni mi kasim aywa anga garsga di mawra ma abu ne ga sera 2021 0011 allo ça va barma kay to ni jam Mohamed Bati jagana fay aya jagana ka ni ngale jume we hakna jume ya ko donc munu tara frafina jeune arabu jeune ta la quoi arabu jeune ta la bi ko muna we no de fara no ka ku ka ta ro pour le plan imma bro anga jeune
Merci beaucoup. Amina Rabi. Zégué, ko arabu jeune matare ko muna ka frère. Oui, en fait, nyemu fo on tunganga ye kulumu kono. Nguye mo entrepreneur ni innovateur bakile minta. Olu konana marocain tumala, tunisien tumala, algérien tumala. Donc au que les maliens dronte. Non, mo bakile ina olu be tumula. Mais maintenant, mo mun kanga taka français, on se mora là. Tunisien, algérien. Bon, je n'ai pas l'information sur à cette période, mais tomba entrepreneur innovateur ou symbole. Mais quand faut que nous fassions travailler, nous fassions symbole là, il a faut un. Bon, à cette période, mais comment voici la situation qu'on a. Donc moi, j'en déduis simplement que à tout dawila following kama quand faut ça dire que en a comment changement dans laquelle maintenant on leur fait peut-être peut-être que ils ont préféré qu'on le voulait. Mais encore une fois de plus, moi j'insiste sur le fait que il faut accordons leur le bénéfice du doute et essayons de regarder la presse au mai. Sommet français Afrique vraiment arabu ka kubatala uka fouetala ko makka drone farafina konana quoi olu ma valeur badala affordama quoi. Mais cette fois-ci il y a que cérémonie surtout entrepreneur ça sera fait jeune chamambe non peut-être Algérie ni Maroc fanfala là olu jeune ma parce que ningal tala quoi il ta de rendre quoi ningalu lu ga ningalu chara munu do munu na ke a réseau sem zake mie que c'est sur la carte de cœur voilà au point chara jamana y impliqué là amna ke tugo jumena bon au point chara olu ta afene be fene joratin quoi abu arada na ma wara suro ne ga sura 20 21 0011 allo balba ke ritle o jara ye bela de lo vila e kam sego aiwa aiwa. D'accord. Merci bien. Mais enfin, faux. Ma frère, mon frère, moi, mon tara, en moi, mon fly, en ce qu'on dira concours de là. Concours, nous nekera. C'est-à-dire que ekoko ebenike, ekoko ebiseka na wale akani la maka kenni. Autrement, il y a dalu et jumeni bella jeleni kada kenaka kitabla. Donc maintenant, souvent il y a des racistes. Moi, bakele de tara, farafina, c'est-à-dire que bella jeleni qu'on a là. Au moi, bakele na malien mourani flariba qu'on a. Bon, en moi, malien mourani fly. En un groupe on a un groupe, en tout cas, échanger quoi information ni qu'on a fourni du nyoma. En même temps, moi, bakele me fana tara, au fana plateforme betuni. En la demande nyoma tche, d'informa doit nyoma tche parce que nyoma ni en bed d'abaliba. Donc, on va faire chimata aula. Ma chimata. Donc, maintenant, il y a un bed à Baliban. Oh, donc, maintenant, nous taram, un balak à mounio, un gars pour société civile, ni association, ni bon, les organisations non connues, donc, au loup, mon tara. Maintenant, nous, comme en ta tué, c'est-à-dire que, entrepreneur, en bara, hukumu konana. En bara, hukumu konana, en ba e kafo. Fin de l'objet que jamana connaît un bibi na France, il peut avoir des demain façon de la c'est un mabi démettre, mais ça veut dire que quand on a ce qui quoi, ça veut dire que on renforce le loup. Donc maintenant Myriam Mimbana,
ale ni an yɛrɛ fɛ an ka jamana walasa u ka se ka ɲɛ sɔrɔ innovation na faransi kan k'i da bɔ fɛn jumɛn ni fɛn jumɛn na a tableau kan ka kɛ cogo di relation kan ka kɛ cogo di aujourd'hui n'i ye Rwanda ta Paul Kagame fɛ mais ngo Paul Kagame lui il a défini les principes n'i b'a fɛ c'est à dire ka ale dɛmɛ innovation ta sira fɛ walima technique ta sira fɛ i b'a fɛ ale i ka n'ale ka entrepreneur ka baara kɛ voici a principe ye nin ni a n'a ka jeunes sigira ka bɛn fɛn dɔ de kan. Donc, allez où la Rome, là, je nous m'en où les Rome, là, où ben a fait miga. Bella j'ai l'imbo fort. Mais Bibi, le Rwanda, c'est le seul pays où m'a arrêté un smartphone gland depuis janvier 2020. Où un smartphone gland, un smartphone de smartphone mara. Où est de base Machita befenge, c'est-à-dire que où est Demsen ou à programme tout. Même matière première, m'bega fengen à coco, ok. C'est-à-dire qu'à Bella j'ai me transformer à l'égard de là. Ils ont pris leur indépendance, leur autonomie. Bon, aujourd'hui, le Rwanda a lancé beaucoup de satellites. Ils ont plus de 4 satellites lancés, si je ne me trompe. Donc, alors ça, c'est l'indépendance. Mais Bibina, il y a Kadhafi Faralingo, c'est-à-dire que Kadhafi avait défendu le projet d'un satellite africain pour nous-mêmes. Mais les Blancs, avec à la tête la France, s'étaient opposés par rapport à ça. Ni Kadhafi, c'est-à-dire Farali, c'est-à-dire que Kunchamambala, mais ça fait partie, par exemple. Bon, aujourd'hui, ça, on a besoin de ce genre de transformation, d'être réellement souverain. Nous, nous, France, il fait un bégangarola. Vous savez qu'à baisser lui. Il va calamako, il met bon il va calamako, Francis, contingent, on met en fait mal. Drone do boubou, à drone, nous à blas, c'est-à-dire qu'il y a manipulation, mal de rentrer. Tous les pays du champ, vous savez que l'information sur le cadre ils n'ont jamais utilisé ces drones là chez nous. En tout cas, ce qu'on a fait là, il y a continué comment tu es. Sur Radio Clédou, du lundi au vendredi, tous les matins, de 5h30 à 6h30 pendant 1 heure. Écoutez la planète à travers l'actualité, des magazines et de la musique. Tous les soirs, à partir de 18h30, temps universel, suivez Le Monde aujourd'hui. Durant 2 heures, parcourez le monde à travers des commentaires de l'actualité, des reportages en direct, des magazines et de la musique. Tout cela servi avec des journalistes et des animateurs professionnels. Ici, Washington, la voix de l'Amérique. N'oubliez pas vos autres rendez-vous de samedi et dimanche, toujours en direct de Washington et tous les soirs de 18h30 jusqu'à 21h. Pour votre week-end, suivez l'actualité mondiale, votre leçon d'anglais et des rubriques musicales. La voix de l'Amérique en direct de Washington sur Radio Clédou, c'est sur la fréquence 101.2. Abu Touré an bɛ fo an bɛ segin ka na Jɛnɛba Sisoko tɔgɔ la kumaso kɔnɔ k'a lajɛ n'an sera ka maa fila laban ta nɛgɛjuru sira fɛ ka sɔrɔ k'an ka babu ale kun cɛ allo balimakɛ i tɔgɔ ni jamu an Seyi Dunbiya nba u tulo b'i la
ko mambara do kan faga do kan ga tun bo ka tala nai wanda kai ne ta tin ga de kai ni bin pe ma ko asite de jum germo ya bana wele de parabuna yere bo kalama kala daga kanga mo luga mun ma kan ga do luga e do ai tane lu be ga to gele mono ka mu wi buda ma kana de ko me kane charoy maka charoya donc depuis ala ni da du ma ke bo ka nyamri ko ga politique de tane ko ko jiya ala sona anna bebi sa anka daro ka tara ko kwandala wala mo mun go mana ka do na bole ka toro mana go mali biya okay ala taro ko ya ne di tani do ka wala ka wala kana amina rabbi asia amina rabbi merci asia ambi foki wala ni awa ni an ka sɔrɔ sikɔrɔ ye ale bɛ kati cɛjɛ dumiya ale kɔni bɛ tile du lamɛn su ani tile an kanubaga ba fana don n'ala sɔnna a ma an na an sen bɔ an kɔnɔ kɔrɔ sabula a ko ko fɛn caman b'a bolo a bɛ fɛ k'olu di tile du yɛrɛ ma archive la an na s'a ma don dɔ la a b'o maa laban yanni an ka kuma kuncɛ kuma da an ka maa welelenw ma alo balimakɛ tɔgɔ ni jamu yare si ma b'i bolo o ye tiɲɛ ye o ye tiɲɛ ye non ji tɛ yen o ye tiɲɛ ye mɛnɛ ou bien n'i ka awa bɛ taa a ka dɔgɔ ne yɛrɛ ta o ta u b'a kuma fɔ yɔrɔ n'o man kan ayiwa i yɛrɛ si n'ala sɔnna n'ala sɔnna o diyara n ye merci i yɛrɛ si an na kuma kuncɛ kuma di aw ma an b'a daminɛ ni Sidiki ye Kasim an bɛ an lamɛnbagaw fo u folen kɔfɛ an bɛ mɔgɔ ladɔnniya k'a fɔ le 23 Bamako Goudron kan ani farafinna jamana caman ka fara diaspora ani ka fara Mali région dugu caman an bɛna bɔ 14h wagati Mali indépendance la an bɛna min fɔ sibiri nata kunɲɔgɔn n'Ala ka diɲɛ ye Kasim an bɛna min fɔ Maliyɛnw ɲɛna o ye Ala ka latigɛ kɔnɔ an ma dala ni Faransi bɛ se ka fɛɛrɛ sigi k'an tɛ se ka min waraka Ala ka diɲɛ kɔnɔ bi o la an bɛna min fɔ mɔgɔw ɲɛna dɔrɔn anw ma min yɛrɛ faamu ne yɛrɛ kun kelen ma min faamu o ye Faransi mago bɛ mun de la an ka jamana kɔnɔ yan ko a tɛ se k'a sɔrɔ baara sira fɛ an ka nafa sɔrɔ olu ka nafa sɔrɔ bi n'i ye jateminɛ kɛ tiɲɛni wale minnu bɛ kɛ an ka jamana a ma f'i ɲɛna ko maa min b'a fɛ k'i kun i kana sɔn a k'i nɛmu voilà donc olu ta y'o de ye on ta kɛra mo ye quoi mais e k'a ye jateminɛ la nafolo min bɛ don tiɲɛni na ka anw ka jamana sɔrɔ cɛ ka taa ye ni o yɛrɛ di anw ma an yɛrɛ bɛ ɲinɛ a tɔ kɔ la n ma se ka tiɲɛni kun de dɔn quoi pourquoi an bɛna tiɲɛ nin kama o bɔlen kɔfɛ mɔgɔ bɛ ka Macron jaabi ko Macron ko ni Faransi kun tɛ ko kunnasigi kun tɛna kɛ ne ko fanga kun tɛna kɛ mɔgɔ bɛ k'o jaabi kɛ ko ni an kun tɛ ko Allemagne kun bɛ non n'an taara foyi c'est comme kɔrɔlen tanya kɔrɔlen foyi kɔrɔntanya ye quoi
bon mɔgɔ kana faransi kuma bɔli fɛnɛ kɛ dɔrɔn ko mun ye mugu ni kisɛ ta dɛ nafolo balo fɛn bɛɛ de bɔra ka taa di faransi ma balo min bɔra ka taa ka bon hakili ma hali sini an b'o jamana kungo kɔnɔ nafolo min bɔra ka taa ka bon hakili ma mɔgɔ min bɔra ka t'u disi kɛ tata ye ka bon hakili ma donc pratiquement min kan ka fɔ makɔrɔ ɲɛna Idriss Déby y'a fɔ u ka sommet dɔ senfɛ ko non aw minnu ye ta don Libi aw de ka ko dilannen don donc k'a fɔ ko an de ka dilan fɛn min don aw de y'a tiɲɛ wa aw ka fɛn dilannen don k'aw de b'a jɔ o discours min bɛ Idriss Déby da c'est vrai o de kama hali Idriss Déby mɔgɔ ma se ka fara an ma se ka fara mɔgɔ caman kan parce que a bɛ min fɔ o n'a bɛ min kɛ majɛ b'u ni ɲɔgɔn cɛ dɔɔnin Idriss Déby ka fɔta a ka kɛnɛ cogo min na an tun bolo a si tuma ye ka se ka jɔ kɛnɛ kan o de kɛra majɛ ye an b'o bɛɛ jateminɛ kɔnɔna na c'est pourquoi Idriss Déby tɛ se ka y'an fɛ n'a fɔ an b'a voilà misaliw kan quoi mais pourtant a tun bɛ tiɲɛ ninnu gɛlɛmanbaw fɔ Idriss Déby dɔnni ninnu tiɲɛ gɛlɛmanba fɔ ye donc sisan ni an ka jamana ta k'a lajɛ k'a ye ko bi nin ta de donnen don Faransi de y'a tiɲɛ wa a fɔ ko ka fɔli min kɛ parce que u bɛ se tubabukan na quoi u bɛ kuma dɔn tubabukan yɛrɛ tɛ u bɛ kuma de dɔn quoi parce que n'i y'o fɔ c'est comme i bɛ k'a valider ko Faransi y'an sauver quoi ni y'an sauver nin non an ye Faransi libéré de Faransi ma libéré dɛ an b'o gɛlɛya kelen de kɔrɔ wa mankan b'o de kɔ donc il faut pas que u ka techniquement u bɛ kuma dɔ mɔgɔ da pour que i yɛrɛ k'a valider i da k'a valider ko effectivement ko y'an sauver Faransi m'an sauver dɛ ni mɔgɔ min ma sɔn o de kan ka débat kɛ an ma débat prise en charge kɛ Faransi m'an sauver an ko mais a waati y'a sɔrɔ mɔgɔw pression donc Faransi u bɛ ka ale y'a fɔ Aminata Dramane y'a fɔ voilà e ma u bɛ ka o wagati visa yɛrɛ tigɛr'olu la fo kana se an bɛ dumuni ko bi sisan an bɔra n'u ko ko visa tigɛ la mɔgɔ tɛ Faransi parce que a tɛmɛ bɛɛ la donc pratiquement mɔgɔw kana fɔ ko anw ne y'a fɔ dɔrɔn tu valides ko Faransi m'an sauver an m'an sauver dɛ o de y'an ka jamana don wa o tɛ min se ka donc an ta jula o ka taa na dɛ o la nana min fɔ k'u nana juru sara la wallahi an jɛra u ka juru kɔ u ka taa an ka min b'u la an jɛra k'u ka taa u ka taa yɛrɛ de n'o juru in ye donc o wululema daba ka taa jaabi di nin bɛɛ la k'a daminɛ kabi sommet min kɛra parce que o kɛra 22 kɔfɛ ka na taa se rencontre min kɛra Nations Unies ka fɛn senfɛ rencontre senfɛ k'a b'o la ka na fɔ nin na ka bɔ an bɛna taabolo min kan min faamaw kan ka min faamu sisan komi Bangarakaw alhamdulillah sɔrɔ ani bi kɔni u ye kibaruya min d'a ma an kun tɛ se ka an ma se ka miiri ko o ko bɛ sen na o de kama ne ko mɔgɔ ma tiɲɛ don an b'a fɔ ko Irisiw kana mais an mago bɛ Irisiw la sira min kan bi ne dalen don min na ne bɛ kɛlɛcɛw dɔn cogo min na ne bɛ Mali armée ɲɛdɔn cogo min na an mago bɛ Irisiw la bi diplomatiquement ka tɛmɛ hali bi ka fɔ ko kɛlɛcɛko parce que e k'a lajɛ pankuru sɔrɔli ye kara n'a sɔrɔla a bɛ saboter ka d'i ma wa n'a saboter ka d'i ma a tɛ se ka pan o mun jɛɲɔgɔn ye et Jige bɔra k'a fɔ ko dɔrɔnin bɛ yen minnu bɛ se ka baara ban sɔgɔmada kelen u t'a ta olu tɛ taa et pourtant a dun bɛ facture a kunna a bɛ facture a kunna donc an ka bɔ nin kɔnɔ pour que jamana ka lafiya dɔɔni an ka o welewelema o de bɛ Malikaw ye. ayiwa Zige. Tɔn Kasim ne ka kumakan laban o ye mun ye ka ɲɛsin maliden kelen kelenna bɛɛ lajɛlen ma cɛ ni muso denmisɛnnin mabakɔrɔ jamana kɔ kan jamana kɔnɔ bi bi in na siga foyi t'a la Faransi kɛn bɛ degun belebele de ye an bolo depuis an ni Faransi ye ɲɔgɔn dɔn don min na i bɛ tabala kun dɔn depuis an ni Faransi ɲɔgɔn dɔn don min na bon maintenant k'a fɔ ko an bɛ ka kɛlɛ kɛ waati min na walasa c'est à dire que an ka se ka yɛlɛma don ko la ko dɔw bɛna essayer ka senkɔrɔma cɛli kɛ walima ka fasoden juguya kɛ donc moi je pense que an tɛ o tilela bi mɔgɔ fɛn fɛn tun bɛ yen nɔ mun bɛ erreur kɔnɔna la tile fila in na tableau y'a jira k'a fɔ ko bɛɛ lajɛlen dara kɛnɛ kan fo ni mɔgɔ min t'a ye k'a fɔ c'est à dire que n t'a fɛ ka ɲɛ yɛlɛ tugun n t'a fɛ k'a ye walima n tɛ n ka faso yɛrɛ de fɛ comme a bɛ fɔ cogoya min na ko y a deux catégories de Maliens. Il y a ceux qui se battent à fond pour le Mali. Souvent, on devait jate fatao ni lagalagato ni kongananganagan folaou. On a toujours tagalenya fait le tabla chien. Et il y a ceux qui se battent avec ceux qui veulent fossoyer le Mali pour détruire le Mali. Donc, je pense que Ambela de l'Enkabo au Konlala. En même temps, ma fofanako dobe nyala dobe nya chalakaula.
nya e franci be c'est à dire que ngeyeme fe ke anga jamana contrôle la c'est que anga jamana nyemoko de ma ujo joro la sinon mu jamana de sago ye ni jamana nyemoko yu bla au posture la sika fo ita la jamana de bela jele me franyon quoi ou soutenir au exemple concret du Rwanda. Donc il faudrait que bibina anga jamana nyemoko u fona beta tabulu fe ani tasra fe o ka ke jamana de ngal laini anuka hakilnai sigata la ambela jelenga ngorota bi odela jamana yimbi se ka bo c'est à dire que a jugu bolo o hukumu ni konla la et en même temps ka foli anita ni ko di aw ma ko invitation na ka nyera ka mentor foni o mukadam adjoint bada suri kemeso ka foni watina en même temps ka foli anita ni ka di somoko bela jelema ngolofa ani kanu baga fe ka na meni watina alsa ala ka hakilna nyman di mal denk le ngina bela jelema mais be bonu kuma kono ni muyi ni aman kesiri ka nga jamana bo jugu bolo francité jamana ye ko jamana min bena andeme kan anjugu parce que mogo min be e jugu deme dibila dugu jele ka soro ka fo ko nga takle o ye bien